गिरिवर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे। त्वदम्बुलीनदीनमीन दिव्यसम्प्रदायकं कलौमलौघभारहारि सर्वतीर्थनायकं सुमच्छकच्छनक्रचक्रवाकचक्रशर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे। महागभीरनीरपूरपापधूतभूतलं ध्वनत्समस्तपातकारि दारितापदाचलं जगल्लये महाभये मृकण्डुसूनुहर्म्यदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे। આજે રવિવાર તારીખ 5 એપ્રિલ 2026 માં નર્મદા ઉત્તર વાહિની નર્મદા પરિક્રમા महत्वपूर्ण विकास कार्य चाली रही है। आ नवा आयोजन हेठळ एक संपूर्ण सुव्यवस्थित आध्यात्मिक कैंपस तैयार થઈ રહ્યો છે। संतो અને યાત્રા દેવી નર્મદે નમામિ દેવી નર્મદે જન્મમાં माँ नर्मदा उत्तर वाहिनी माँ नर्मदा।